जायदाद मेरी हड़प कर गए, देने की बजाय घर से धक्के दे के निकाल दिया, जाओ यहाँ से निकल जाओ, सब कुछ हमारे वाले साहब हमें दे कर गए। उन्होंने एक भूखी कोड़ी तक नहीं दी कि ये लो पकड़ो, तुम अपने लिए रख लो, नहीं रख लो। बड़ी जलीलो ख्वार हो रही, लोगों से मदद मांग रही, लोग कोई मदद नहीं कर रहे, उल्टा ये कह रहे हैं कि हमारे साथ रात गुजारे फिर हम आपकी मदद करेंगे। इतना मुआशरा गंदा हो चुका है, मदद कोई भी नहीं कर रहा। अगर मैं गलत कोई रास्ता इख्तियार करूंगी तो लोग मुझे गलत कहेंगे, ये नहीं देखेंगे कि वो किस वजह से इस राह में आई है, ये क्या वजह फिर औरत को गलत कहा जाता। कल उन पे भी ये वक़्त आ सकता है, आज इस औरत पे वक़्त है, इस बेटी पे वक़्त है, नहीं पता था कि ये वक़्त आएगा। कल आपकी बहन बेटी पे भी आ सकता है, जो ये कहते हैं कि हमारे साथ रात गुजारे, कल क्या पता कल किसने देखी है, क्या पता आपके साथ भी ये कल होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ जो लड़की मौजूद है, आप इनकी स्टोरी सुन के परेशान हो जाएंगे और आपकी भी रूह कांप जाएगी कि इनके साथ क्या हुआ और किस हालात में ये जिंदगी गुजार रही हैं, और भाइयों ने क्या किया, घर वालों ने क्या किया, वो सब कुछ इन्हीं की ज़बानी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, क्या मसला है कि आप सड़कों पे फिर रही हैं? कौन से ऐसे हालात आ गए कि आप घर में भी आपको रहन सहन नहीं मुयसर? भाई मेरा नाम फातिमा है, मेरे वालिद साहब फोत हो गए, मेरी वालदा भी गम से फोत हो गई। भाई ने घर से धक्के दे के बाहर निकाल दिया, फैसलाबाद में रहने वाले हैं। भाई ने घर से धक्के दे के बाहर निकाल दिया। मैं इस टाइम शेखुपुरा रोड पे रह रही हूँ। बड़ी जलीलो ख्वार हो रही, लोगों से मदद मांग रही, लोग कोई मदद नहीं कर रहे, उल्टा ये कह रहे हैं कि हमारे साथ रात गुजारे फिर हम आपकी मदद करेंगे। इतना मुआशरा गंदा हो चुका है, मदद कोई भी नहीं कर रहा। अच्छे बच्चे जो भी है, अच्छे भले हालात थे, बस साहिब हैसियत सब है, लेकिन मदद करने को कोई तैयार नहीं। कह रहे हैं हम रात हमारे साथ गुजारे फिर हम आपके साथ ये करेंगे, ताउन करेंगे। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी मदद करे, कोई मुझे कारोबार करवा के दे दे, जिससे भाई मैं अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। दर बदर के धक्के खा रही हूँ, और यहाँ तक कि अपने खाने के लिए रोटी भी मजबूर देंगे। जब किसी को कह दो तो वो कहते हैं पहले हमारी हवस पूरी करो, बाद में कुछ और हम करें। भाई मैं इस टाइम बड़ी परेशान हूँ, मैं इसलिए मीडिया में आने का मकसद है, रोड पे जलील हो रही हूँ कि भाई मेरी मदद की जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मैं गलत कोई रास्ता इख्तियार करूंगी तो लोग मुझे गलत कहेंगे, ये नहीं देखेंगे कि वो किस वजह से इस राह में आई है, ये क्या वजह फिर औरत को गलत कहा जाता है। माशरा गलत है और औरत को हमेशा ये एहसास दिलाता है कि गलत रास्ते पर चलो, फिर कह देते हैं औरत गलत है, औरत गलत है। अपना पेट पालने के लिए औरत को कुछ तो अब करना है ना, जब लोग मदद नहीं कर रहे तो कुछ तो अपना करना है ना। क्या करें मुझे बताएं। अब आप दर बदर फिर रही हैं, इससे पहले जब आपके पेरेंट्स थे तब क्या हालात थे? भाई तब जिंदगी बड़ी खुशहाल थी, पेरेंट्स थे, माँ बाप, बहुत अच्छा कारोबार था उनका, अच्छा खाना अच्छा पीना। जब से माँ बाप फोत है, भाइयों ने जायदाद देने की बजाय, जायदाद मेरी हड़प कर गए, देने की बजाय घर से धक्के दे के निकाल दिया, जाओ यहाँ से निकल जाओ, सब कुछ हमारे वाले साहब हमें दे कर गए। उन्होंने एक भूखी कोड़ी तक नहीं दी कि ये लो पकड़ो, तुम अपने लिए रख लो, नहीं रख लो। उल्टा कहते शादी करो नहीं तो तुम्हें हम मार देंगे, यहाँ से हमारे घर से निकल जाओ, धक्के दे के घर से निकाल कर। और भाई खुद ऐशो आराम की जिंदगी गुजारे और मैं दर बदर सड़कों पे जलील हो रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी मदद की जाए और मैं सुकून से, इज्जत आबरू से अपने घर में बैठ के खाना खाऊं। जो महीने का लोग खर्चे देते हैं, इधर उधर जलील होती हूँ। मैं कहती हूँ जो लोग अल्लाह की मदद के लिए मदद करते हैं वो मेरी मदद कर, मैं ये चाहती आपको हूँ। उम्मीद है कि आपकी कोई मदद करेगा? जी इंशाल्लाह, दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, दुनिया में बहुत अच्छे नेक लोग भी हैं जो बेलौस मदद करते हैं। तो जो कहते हैं कि हम आपकी मदद करते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, करेंगे मदद। कुछ लोग दरिंदे, कुछ दुनिया में बहुत से लोग हैं। उम्मीद है, उम्मीद पे आई हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं। बहुत सी अच्छी दुनिया भी है जो तरस खा के, रहम दिली करके, बेलौस होकर मेरी मदद कर। अच्छा, आपकी मदद करने के लिए लोग आपसे डिमांड करते हैं? डिमांड करते हैं कि हमारे साथ रात गुजारो फिर हम आपके साथ ऐसा करेंगे। कोई मुखलिस होके नहीं चलता, कोई ये नहीं देखता कि हमारे घर में भी माँ बेटी हैं, कल उन पे भी ये वक़्त आ सकता है। आज इस औरत पे वक़्त है, इस बेटी पे वक़्त है, नहीं पता था कि ये वक़्त आएगा। कल आपकी बहन बेटी पे भी आ सकता है, जो ये कहते हैं कि हमारे साथ रात गुजारे, कल क्या पता कल किसने देखी है, क्या पता आपके साथ भी ये कल होने वाला है। तब आपको क्या दिल में आता है जब लोग इस तरह की डिमांड्स करते हैं और आपकी ये सोच नहीं? मैं हैरान होती हूँ लोगों की सोच पे कि हर औरत गंदी नहीं होती है। कोई लोग अच्छे भी होते हैं, कोई औरतें अच्छी नहीं है। जब भी तो कोई औरत अच्छी है, कोई गलत काम में पड़ जाती है, लोग उसको गलत कहते हैं, ये नहीं कहते तो उसने ऐसा क्यों किया है।
یہ نہیں مجبوری اس کی سمجھتے. جب ان سے مانگو تب کہتے ہیں حوث پوری کرو، جب وہ خود کوئی غلط قدم اٹھا دیتے تو کہتے ہیں عورت غلط. ہمارا معاشرہ اس طرح کا، وہ کہتے ہیں عورت غلط. لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری مدد کریں، میں بہت مجبور ہوں اس ٹائم، بہت زیادہ مجبور ہوں، میری مدد کیجیے. بھائیوں نے کیوں گھر سے نکال دیا؟ جائیداد کی وجہ سے. ماں باپ فوت ہو گئے، جائیداد مانگی، بھائی میری جائیداد دے دو، مجھے اپنا حصہ دے دو. میں علیحدہ ہو کے بیٹھ جاتی. بڑے ظلم کرتے تھے، مارتے پیٹتے تھے، بھابیاں مارتی پیٹتی تھی. تو میں علیحدہ ہو گئی. میں نے کہا مجھے ملا تھا جو دفعہ ہو جاؤ، نہیں ہم نے تمہیں کچھ نہیں دینا، تم نے نہیں، اگر تم ہمارے ظلم برداشت کرتی تھی یہاں سے دفعہ ہو جاؤ. گھر سے دھکے دے کے بھائی گھر سے نکال. اب بھائیوں سے کوئی رابطہ ہے؟ نہیں بھائی، کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں. کسی نے آپ سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں بھائی، کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں، کسی سے بھی کوئی رابطہ کیسے نہیں ہے. گزر بسر کرتی ہیں؟ بس کہاں رہتی ہیں؟ میں کرائے کے گھر پہ رہ رہی ہوں، بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں. میں اپنے اس ٹائم مجبور ہو کے میں روڈ پہ آئی ہوں، بہت ہی مجبور ہو کے میں اس ٹائم روڈ پہ ہوں. کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کس حالات میں ادھر کھڑی ہوں. کرائے کے گھر میں رہتی ہیں تو کرایہ کس طرح پورا بس کرتی ہیں؟ بھائی بڑی مشکل، کوئی اللہ کے بندے ہیں، ایک دو بھائی ہیں جو مدد کر دیتے ہیں، اور میں کرایہ اپنا دے لیتی ہوں، راشن پانی وغیرہ لیتے ہوں. باقی لوگ ہیں بس پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس رات گزارے، ہم آپ کو ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے، بس یہ کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. میڈیا میں آنے کا مقصد ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ معاشرہ بڑا گندا ہے، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں. کل آج مجھ پہ یہ وقت ہے، کل کسی پہ بھی یہ وقت آ سکے. جو یہ لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ ان پہ یہ وقت آئے گا، ان کی بہن بیٹیوں پہ یہ وقت آئے گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے کرو ویسے کرو، انشاءاللہ یہ میری دعا ہے کہ جو میرے پہ آج وقت ہے، جو کہہ رہے ہیں نا، تو ان پہ بھی یہ وقت آئے گا. پھر وہ بتائیں کہ ان کی بہن بیٹیوں پہ کیا گزرتا ہے کیا نہیں. مجھے تو مالک مکان نے بھی بول دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ. اب تو میں یہ دیکھ لوں کہ میں جاؤں کہاں پہ. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو مدد کر سکے، جو مجھے یہ کہے کہ یہ لو بیٹا آپ یہ بیٹھو سکون سے، آپ کو گھر دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں. مالک مکان نے بھی میرا سامان باہر نکال دیا، سڑک پہ ذلیل ہو ہوا. کوئی دنیا میں معاشرے میں ایسا بندہ ہوگا جو بے لوث مدد کرے، جو بے لوث مدد کرے اور مجھے کہ لے بیٹے اپنا خرچ، مہینے کا خرچ، اپنی زندگی سکون سے گزارو، برے کام میں نہیں پڑنا. باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے انشاءاللہ. اگر آپ کو کوئی کاروبار کرا دیں تو پھر ٹھیک ہے؟ جی وہ تو ظاہر سی بات ہے، اگر اپنا کاروبار ہو جائے تو مہینے کا سکون سے گزرے گا. کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، کسی کی گندی بکواس نہیں سننی پڑے گی، کسی کی یہ نہیں سننی پڑے گی کیا وہ ہمارے ساتھ رات گزارے. میرا نمبر ہے 030857573632. جیز کیش نمبر ہے. میں چاہتی ہوں میری مدد کریں بس. ناظرین، ان کی پوری گفتگو آپ نے سن لی اور ان کا نمبر آپ کی سکرین پہ بھی چل رہا ہے. جو جتنا کر سکتا ہے، آپ کے بھی گھر مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، وہی سمجھ کے کہتے ہیں نا بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں، تو یہی درد یہی احساس سمجھتے ہوئے جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، سپورٹ کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے شخص کے پاس ان کی ویڈیو چلی جائے جو درد دل بھی رکھتا ہو اور استطاعت بھی رکھتا ہو اور ان کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بن سکے، اور ان کی زندگی جو ہے ابھی سڑکوں میں پھرنے والی ہے، ابھی پریشان ہے، اس میں تھوڑا سا سکون آ سکے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.